Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya karena sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan limpahan karunia, begitu banyak kenikmatan, kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara terakhir kita, yaitu khotaman Al-Quran. Alhamdulillah kita semua dapat hadir di sini, walaupun ada beberapa saudara-saudara kita karena diuji dengan sakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang lagi sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesabaran. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka surah Ad-Duha. Kita baca bersama-sama ya, Bang. Sudah, kita ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas ila fala tanhaw wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina salihati falahum ajrun
غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bareng-bareng baca doa khutbah Al-Quran. Allahumma rahamna, Bu ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اقسم لنا في خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah para jemaah, atas izin Allah kita dapat mengkhatamkan Al-Quran. Lalu kemudian kurang lebih 10 menit lah kita introspeksi diri. Kurang lebih 10 menit sambil menunggu waktu azan. Kita introspeksi sejenak. Kita ingat kesalahan-kesalahan kita kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga-tetangga kita dan lain sebagainya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah yang Maha Agung. Kita persiapkan diri kita, memperbanyak bekal kita untuk menuju kampung halaman kita. Kita nyusul saudara-saudara kita yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita susul orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita bisa menggandeng tangan kedua orang tua kita di depan pintu surga. Kita bersama-sama masuk surga bersama orang tua kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang kita yang didoakan oleh malaikat tersebut. Malaikat mengatakan amin, malaikat mendoakan kepada orang-orang, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Jadi kita berlindung dari hal yang demikian. Siapa mereka? Mereka adalah ketika masuk dalam bulan Ramadan, lalu kemudian dia tidak memanfaatkan Ramadannya. Sementara ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang menjadi pembahasan pokok kita adalah malaikat mendoakan orang ketika malaikat berkata, sungguh rugi seseorang, sungguh celaka bagi seseorang, semoga dicelakakan, semoga ditarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Bagi orang yang mendapati orang tuanya masih hidup di dunia ini, orang tua masih hidup di dunia, lalu kemudian tidak membuatnya masuk surga, kata malaikat. Kita yang masih ada orang tua di dunia ini, kemudian kita tidak memanfaatkan hal tersebut, orang tua kita tidak menjadikan kita masuk surga, kata malaikat, celaka bagi kita. Mudah-mudahan ditarik ubun-ubunnya masuk ke dalam neraka, karena dia tidak masuk surga gara-gara orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup. Oleh karena itu, para hadirin, terkadang ada momentum, terkadang ada waktu, terkadang ada satu hari yang pada saat itu kita tidak malu untuk minta maaf kepada orang tua. Mungkin kemarin-kemarin hari-hari selainnya barangkali kita malu untuk minta maaf kepada orang tua. Nah, biasanya pada hari raya Idul Fitri itu orang-orang akan membuka diri untuk bermaaf-maafan. Itu termasuk kita ambil momentumnya hari Idul Fitri tersebut untuk minta maaf kepada orang tua kita. Walaupun ya para hadirin yang dirahmati Allah, walaupun kita tidak minta maaf juga sebenarnya kepada orang tua itu, pastilah orang tua akan memaafkan kita. Pasti teman-teman, kita minta maaf ke orang tua, pasti orang tua mengatakan, ya saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan kamu wahai anakku. Begitu juga dengan Allah. Sebagian dari rahmat Allah itu diturunkan kepada orang tua kita.
Sebagian dari rahmat Allah diturunkan kepada orang tua kita. Buktinya apa? Kita sudah baca di kitab Riyadhus Shalihin. Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khutaya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka kata Allah, aku akan mendatangimu dengan ampunanku sepenuh bumi juga, kata Allah. Dan wala ubali, kata Allah, dan aku tidak peduli, kata Allah. Aku tidak peduli dosamu itu banyak, dosamu itu setinggi langit, dosamu ini sebanyak buih di lautan, kata Allah. Engkau menghadap kepadaku, engkau jalan kepadaku, engkau menghadap kepadaku dengan tidak menyekutukanku, kata Allah, maka aku akan mengampunimu. Allah sekarang sudah meridhoi kita. Nah, sekarang kita hidup di dunia, tinggal kita minta ridho kepada orang tua. Sekarang mah kita minta ridho kepada orang tua. Allah mah sudah meridhoi sebenarnya mah. Tetapi karena orang tua tidak meridhoi kita, Allah jadinya tidak ridho. Makanya kalau misalkan kita masih ada orang tua, nah manfaatkan orang tua kita, Bapak Ibu. Terkadang ya di antara kita di sini barangkali ada orang tua yang sudah sepuh, orang tua yang sedang sakit, tapi ngomel-ngomel misal. Memang begitulah faktanya. Keadaannya memang begitu sekarang. Orang tua kalau sudah sepuh, kemudian sakit, yang teringat itu kebanyakan ya, dia bakal ngomel-ngomel terus. Kalau misalkan kita berbuat kebaikan, nggak bakal disebut. Memang faktanya begitu. Fitrahnya manusia, jadi akhirnya bakal kembali lagi seperti anak kecil. Nah, itu sebenarnya ladang kita, kata malaikat ya. Sungguh celaka bagi orang yang mendapati orang tuanya masih hidup tuh. Sudah sepuh orang tuanya, masih ngomel-ngomel, lalu kemudian dia tidak memanfaatkannya sehingga dia masuk neraka. Gara-gara orang tua. Harusnya kita masuk surga gara-gara itu orang tua kita masih hidup. Jadi biarkanlah. Tepuk dada tidak mengapa, kita tepuk dada nggak apa-apa. Tepuk dada aja. Kita perbanyak istighfar. Itulah ladang pahala kita karena Allah masih sayang kepada kita sehingga diutuslah orang tua kita masih belum dicabut nyawanya. Biarkan dalam keadaan kiranya ada yang pikun terkadang, ada yang bawaannya marah-marah terus. Kamu siapa? Kadang tidak ingat kepada kita. Ya, makanya mudah-mudahan ya kita diberikan kesabaran untuk menghadapi orang tua yang sikapnya demikian. Lalu kemudian bagi ibu yang orang tuanya jauh, kayak saya, mungkin ada yang lain yang orang tuanya jauh, silahkan hubungi orang tuanya, telepon orang tua. Kalau misalkan tidak ada HP di sana, telepon teman, lalu kemudian minta tolong ke teman, kasih orang tua, kasih kabar kepada orang tua. Sebab kabar kita itu Masya Allah luar biasa, membuat mereka bahagia. Walaupun kita tidak mengirimkan sesuatu kepada orang tua, nah tapi kalau misalkan kita kabarin bagaimana kabar dan lain sebagainya, kita ngobrol, itu sudah lebih dari cukup bagi orang tua kita. Kita doakan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan orang tua kita ridho kepada kita. Mudah-mudahan orang tua kita ikhlas kepada kita. Mudah-mudahan kita juga ikhlas dengan keadaan orang tua kita. Mudah-mudahan dengan orang tua kita yang masih hidup bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya pribadi ya, karena majelis taklim kita insya Allah masih lama akan dimulai lagi ya, saya pribadi mohon maaf kepada para ibu jamaah majelis taklim Al-Hudori semua atas kesalahan-kesalahan saya, karena tidak mungkin saya tidak punya kesalahan. Saya yakin kepada diri sendiri pasti ada kesalahan-kesalahan, baik itu terkadang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja.
karena saya di sini paling banyak berbicara, barangkali ada yang merasa tersindir, ada yang merasa sakit hati dengan ucapan-ucapan saya, ada yang merasa tidak enak dengan materi-materi yang saya sampaikan. Dengan ini, dengan sebesar-besarnya ya, dengan lapang hati saya memohon maaf kepada para ibu jamaah majelis Al-Hudori. Jadi ibu-ibu nih, mohon ya, apakah ibu-ibu bisa memaafkan kesalahan-kesalahan saya? Ya, mohon saya minta maaf dengan sebesar-besarnya, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu ya, kita misalnya kalau misalkan ngaji ini, saya mungkin tidak pernah mengucapkan pendapat saya, tidak. Kitab kita sudah jelas, nah itulah dia. Namun kalau misalkan ada di antara kita yang tidak enak, ya wayahna kalau ngaji sama Bapak Ibu ya, tugas saya adalah menyampaikan. Selebihnya mah bagaimana masing-masing Bapak Ibu. Walaupun kita beda pendapat, tetap di sini mah kita bakal bareng ngaji. Di luar tetap saling sapa. Walaupun misalkan ada perbedaan pendapat, yang penting perbedaan pendapat tersebut didasari dengan ilmu, itu inti nama. Segitu ya dari saya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada barangkali ya yang mau disampaikan oleh Bu Neni, Bu Tuti, Bu Iis, sepuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat guru sadayana anu kita hormat dan ibu-ibu sadayana anu luar biasa. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah dinten terakhir kanggo tadarusan Al-Quran di Masjid Al-Hudori. Tapi tidak besar kemungkinan, bukan berarti ini terakhir kita untuk membaca Al-Quran, tapi untuk terakhirnya kita berkumpul sasarangan palinten. Anu saperkawis deui Pak Ustadz palinten abdi atas nami ibu-ibu pengawasan Al-Hudori anu kahiji tadi parantos diuningakeun palinten ku guru urang sadayana anu sakedahna mah palinten ti payun teh simkuring Pak Ustadz anu kahijina ngahaturkeun rebu nuhun ka Pak Ustadz anu tos luar biasa palinten ngajejel ngadadel ngadugikeun naon rupi ilmu anu ayeuna ku Pak Ustadz didugikeun ka ibu-ibu sadayana anu luar biasa. Teu aya hujan, teu aya panas, ikhlas lillahi taala anu mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun ku Pak Ustadz ka ibu-ibu sing janten ilmu nu mangpaat kanggo ibu-ibu sadayana sing tiasa nyandakna sing janten barokah engke ka payuna urang panginten tinggal ngamalkeunana panginten Pak Ustadz. Doa restu ti Pak Ustadz mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun ilmu ku Pak Ustadz dijantenkeun amal ibadah kanggo Pak Ustadz terutami sing jantenkeun na engke di yaumil akhir dijantenkeun saksi kanggo bahwa ilmu teh panginten ku Pak Ustadz teh didugikeun samulina panginten ti ibu-ibu mudah-mudahan sing nampi sing tiasa ngamahalkeunana sing husnul khotimah ka payuna langkung anu ayeuna panginten ukur sakali ngaos jadi 3 kali nu tadina tadina mung saukur dina riungan ieu sasih Ramadan atuh engke mah tiap dinten panginten Pak Ustadz insyaallah da ku urang teh panginten ieu teh ilmu anu tos didugikeun ku Pak Ustadz teh kedah diamalkeun oge.
izin panginten doa restu ti Pak Ustad. Mudah-mudahan anu tadi diuningakeun naon ilmu ti Pak Ustad sing barokah manfaat kanggo ibu-ibu sadayana, kanggo generasi nyampaikan generasi penerus kanggo para putra putu urang panginten yang ibu-ibu sadayana khususna umumna kanggo diri pribadi urang sadayana. Atau saperkawis panginten Pak Ustad hapunten sok sanes tadi parantos diuningakeun hapunten ka Pak Ustad sekedar direpotkeun disungkeun ilmuna tapi timbal balik ti ibu-ibuna Pak Ustad nyungkeun dirodiokeun diikhlaskeunana berkawisna eta atuh Pak Ustad katingali panginten ayeuna teu ngemutkeun kalelah estuning nyampaikeun ilmu teh lillahi ta'ala. Samulina panginten ibu-ibu Pak Ustad mudah-mudahan kapayuna Pak Ustad teh langkung semangatnya kitu deui ibu-ibu. Tekeng istilahna teh wah ieu teh kieu keneh kieu justru panginten urang teh terbata-bata teh ayeuna alhamdulillah geuning Pak Ustad tos aya katingalina luar biasa jazakallahu khairan kasiran. Mudah-mudahan panginten naon rupi ka saya naon rupi ilmu anu Pak Ustad didugikeun teh sing janten amal ibadah khusus bagi Pak Ustad umumna bagi keluarga Pak Ustad sadayana sing nyungkeun disehatkeun sadayana Pak Ustad eta anu utami nama atuh ayeuna panginten bade mayunan libur di sadayana mudah-mudahan Pak Ustad sing didamangkeun sadayana tepang deui engke dina waktos urang sasi Sawal eta panginten Pak Ustad anu didugikeun abdi atas nami ibu-ibu anu utami nama panginten hendak dihapunten ka Pak Ustad sadayana mudah-mudahan anu tadi digunakeun sing ridho sing ikhlas panginten Pak Ustad supados ilmuna barokah sakitu anu diuningakeun panginten ku atas nami ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.